بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. How are you? I hope that you are fine, safe and sound at home. And today I am with you with the second poem and with the second stanza. Second poem of the second stanza we are going to study today. Ajo asan study kandase, and in the first stanza I told you that what the Thomas Kid is telling us. मां पहिरें स्टेंजा में तव्हांखे ॿुधायो त थॉमस किड छा थो करे ऐं छा ॿुधाए थो. ही इज़ नरेटिंग द स्टोरी ऑफ द मैन ऑफ लाइफ राइट. ही ऑनेस्ट माण्हू जेको हूंदो आहे हुनजी ज़िंदगी जेको क्वालिटीज़ थो ॿुधाए. In the first stanza, what the possible questions could be, I can right now make and answer you. पहिरियों stanza जेको असां लास्ट लेक्चर में स्टडी कयो हुयोसीं उन मां कहिड़ा पॉसिबल क्वेश्चन्स थी सघनि था. द फर्स्ट पॉसिबल क्वेश्चन that what are the traits of the life of man upright according to the Thomas Kid. In the first stanza you can say that his heart is free from all dishonest. He is innocent by the heart, who heart is innocent, and he is free from all dishonest deeds, and who chahe samur जेको बुराई वारनि कमनि खां आज़ाद आहे. And exactly he is free from the thought of vanity, and he पिण जेको vanity or thought आहे उन खां बि आज़ाद आहे. Because it is told that as your thoughts are, so are your actions. जीअं तव्हांजा thoughts हूंदा आहिनि अहिड़ा तव्हांजा एक्शन हूंदा आहिनि. As are the parents, so be the offspring. जीअं जेको आहे सो वालिदेन हूंदा आहिनि अहिड़ी औलाद थींदी आहे. So our parents, action of our parents are our thoughts. जेके असांजे एक्शन्स या पेरेंट्स हूंदा आहिनि उहे छा हूंदा आहिनि असांजा थॉट्स हूंदा आहिनि. That's why we have to purify our thoughts and purify our heart for becoming honest man in the life में honest man थियण लाइ असांखे छा करणो पवंदो, पंहिंजे हार्ट खे प्यूरिफाई करणो पवंदो ऐं पंहिंजे जेको आहे सो माइंड यानी कि पंहिंजी सोच खे प्यूरिफाई करणो पवंदो. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द सेकंड स्टेंजा. हाणे असीं अचूं था सेकंड स्टेंजा ॾे. इन दिस स्टेंजा वी विल अंडरस्टैंड दैट what are the qualities of the man of life upright into the second stanza, and what qualities he tells us, and how he lives life, and how he means that have a social contact with the people. माण्हुनि सां social contact कीअं रखंदो आहे. At first the man whose silent days in harmless joys are spent. Silent means peaceful. चवे तो उहो माण्हू जंहिंजा पुरअमन ॾींहं गुज़रंदा आहिनि बिना कंहिं गम वारनि ख़ुशियुनि में, बिना कंहिं गम वारनि ख़ुशियुनि में, बिना कंहिं तकलीफ़ वारनि ख़ुशियुनि में. चवे तो मीन्स दैट ही स्पेंड्स हिज लाइफ वेरी पीसफुली. हू पंहिंजी जेका ज़िंदगी गुज़ारींदो आहे तमामु अमन सां गुज़ारींदो आहे, तमामु शाइस्ता अंदाज़ में गुज़ारींदो आहे. ही नेवर हर्ट्स अदर्स बिकॉज़ people get the happiness. माण्हू जेको आहे सो हैप्पीनेस हासिल कंदा आहिनि इन वेरियस वेज, केतिरनि ई तरह सां. बिकॉज़ टू गेट द हैप्पीनेस बाय हर्टिंग अदर्स इज नॉट अ हैप्पीनेस. यानी कि जॾहिं तव्हां ॿिए कंहिंखे तकलीफ़ पुॼाए पाण ख़ुशि रहो त उहा ख़ुशी कोन्हे का. The honest man always get the happiness purely by himself, for himself, not by hurting any other person. सिर्फ़ ऐं सिर्फ़ हू छा कंदो आहे पंहिंजे लाइ ख़ुशी हासिल कंदो आहे ऐं जेको आहे सो प्योरली ख़ुशी हासिल कंदो आहे. उहा ख़ुशी हासिल कंदो आहे जंहिं मां ॿिए कंहिंखे बि नुक़सानु न पहुचे, जंहिं मां ॿिए कंहिंखे तकलीफ़ न पहुचे. अहिड़ी ख़ुशीअ खे जेको आहे सो छा चए हार्मलेस जॉयस टू इट मीन्स दैट जॉयस दैट यू गेट विदाउट हर्टिंग एनीबडी एल्स. Without means giving pain to anyone else. ॿिए कंहिंखे जेको आहे तकलीफ़ ॾियण खां सवाइ तव्हां ख़ुशी हासिल कयो. दैट इज़ अ हार्मलेस जॉय अकॉर्डिंग टू द पोएट. पोएट जे मुताबिक़ उहा कहिड़ी जॉय आहे, हार्मलेस जॉय आहे. Not only this, you have seen the political people. तव्हां पॉलिटिकल माण्हुनि खे ॾिठो आहे, पॉलिटिकल पार्टीज़ ॾिठियूं ने. They always give pain and they always hurt to the people for their happiness, their joy. They always make merries. Otherwise, other people are helpless. Other people are quiet. Means that
होमलेस ॿिया माण्हू जेको आहे छा कंदा आहिनि बेयारो मददगार हूंदा आहिनि जेको आहे सो बेघर हूंदा आहिनि बट दे नेवर थिंक अबाउट दैट एक्चुअली देयर वर्क इज to provide the shelter to the people, provide the shelter to the people and provide the employment to the people, but they snatch the employment, they snatch the shelter, they snatch the clothes, they snatch everything, every facility that is means that the common people are having. The political people means that they do everything for their unjustifiable joys, not for the harmless joys. Honest man is one who gets harmless joys, means that the joys that are not hurting to others, but others are also getting happiness. What actions you are doing, and the actions you are doing, they are also providing you happiness. That is known as a harmless joy. Uasa jati vidya harmless joy jati vidya. Spend manashakan guzar. That's a great line. This is an amazing line I love to say, and I like this line very much. And मैं इन line के तमाम हम पसंद करता हूँ। जब तो whom hope cannot value, जेके जब पासो उम्मीद करें कि धोखो ना आएगी। जब तो honest जब मानूं हुआ जब man of life upright हुआ means that hope never valued him. Hope उन्हें करें कि धोखो ना आएगी। Why? Because he never thinks more than his ability. He never thinks more than his height. हू पांजे कद खां वधीक सोचींदो न आहे, हू पंहिंजी क़ाबिलियत खां वधीक सोचींदो न आहे। He knows himself very well. हू पंहिंजे पाण खे चङी तरह ॼाणींदो आहे। He knows his potential as well. हू पंहिंजी जेको आहे सो potential खे बि चङी तरह ॼाणींदो आहे। He knows this one thing I can do, I should hope for that. This one thing I can't do, I shouldn't hope for that. जेका शइ हू करे सघंदो आहे हू उनजी होप रखंदो आहे, जेका शइ हू करे न आहे सघंदो, जंहिं शइ जी हुन वटि क़ाबिलियत करण जी न आहे हूंदी उनजी होप कॾहिं बि न आहे रखंदो। फॉर एग्जाम्पल you are the students, I say you come on the stage. मिसाल तौर तव्हां जेको आहे सो स्टूडेंट्स आहियो, मां तव्हांखे चवां थो स्टेज ते अचो। when you come on the stage, जॾहिं तव्हां स्टेज ते अचो था you start to shiver. तव्हां छा था कयो, ढकण शुरू था कयो, तव्हां जेको आहे सो धड़कण शुरू था कयो। and you are dreaming, you are hoping for becoming the actor, not actor merely but becoming the actor like Shahrukh. तव्हां चओ था असां शाहरुख खान एक्टर थींदासीं, असां अज़ीम एक्टर थींदासीं, असां कटरीना कैफ वांगुरु एक्टर एक्ट्रेसिस। If you say that is impossible because you are not possessing such ability. तव्हां वटि अहिड़ी ability आहे ई कोन, तव्हां वटि अहिड़ी potential आहे ई कोन। You don't have such confidence. But if you don't have such confidence, such ability, but yet if you hope to be such a great actor, means that you are having such hopes in the mind that can delude you. अहिड़ियूं hopes तव्हां mind में रखो था जेके तव्हांखे छा ॾींदियूं, धोखो ॾींदियूं। delude माना छा करणु, धोखो ॾियणु। यानी कि आम तौर ते हिकिड़ी कहावत आहे त सवड़ ॾिसी करे पेर टिड़ियो, त जहिड़ी क़ाबिलियत हुजेव, जहिड़ी सोच हुजेव, जहिड़ी सम्झ हुजे, जहिड़ी स्टेटस हुजे, ओतिरी उमेदूं रखो, ओतिरी सोच रखो, उनखां वधीक करे चवे थो न सोचो। उहो पंहिंजे पाण खे उहो जेको आहे सो एतिरो रखंदो ई कोन्हे जेके उनखे छा करे सघनि, धोखो ॾेई सघनि। छो जो जॾहिं असांखे धोखो मिलंदो आहे त पोइ वरी असां छा कंदा आहियूं, डिसकंटेंट थी वेंदा आहियूं। another great line, ॿी जेका वॾी जेको आहे सो ज़बरदस्त लाइन आहे, that not sorrow can discontent. My dear students, you can't believe this is totally against the nature. तव्हां जेको आहे सो इन ॻाल्हि ते यकीन न कंदो, हीअ ॻाल्हि जेका life of man of Freud जी आहे इहा totally unbelievable आहे, and I think that this is a type of exaggeration as well, you can say that. इन जे खणी चई सघो था हे शायर जी जेका आहे शायद exaggeration आहे, यानी कि शायद बे हाइपरबली आहे। हाइपरबली छा हूंदी आहे, यानी कि ड्राड़ ऐं जेको आहे सो छा हूंदी आहे, लबाड़ जंहिंखे चइजे उहा आहे खणी। ईअं बि चई सघो था maybe means that this is true. In both ways we are going to look at this one thing. इन ॿिन्ही तरह अंदाज़नि सां असां हिन शइ खे ॾिसूं था। हाणे चवे थो but sorrow can discontent. discontent माना यानी कि छा, अनहैप्पी जेको आहे छा करणु, कंहिं शइ खे जेको आहे सो छा बणाइणु, नाख़ुशि बणाइणु। चवे थो हिन माण्हूअ खे जेको मैन ऑफ लाइफ अपराइट हूंदो आहे, जेको मैन ऑफ लाइफ अपराइट हूंदो आहे, जब तो उनखे जेको आहिनि सो सारोस बि डिसकंटेंट न आहिनि कंदा, यानी कि उन्हनि खे सारो बि जेको आहे सो दुख ऐं तकलीफ़ न आहिनि ॾींदा। एंड इट इज़ इम्पॉसिबल वेन एवर सारोस कम्स दे मेक अस सैड। चवे उहे असांखे छा कंदा आहिनि, उदास बणाईंदा आहिनि, मायूस बणाईंदा आहिनि, दुख ॾींदा आहिनि, तकलीफ़ ॾींदा आहिनि, परेशान करे छॾींदा आहिनि, टेंशन क्रिएट कंदा आहिनि। बट ही इज़ सेइंग when sorrows comes in his life he becomes means that not unhappy, he जेको आहे सो unhappy न आहे थींदो।
सारोस ते जेको आहे सो अनहैप्पी न थियणु, यानी कि दैट इज़ अगेंस्ट द नेचर। इहो छा आहे, नेचर जे ख़िलाफ़ आहे। अहिड़ो को इंसान कोन्हे कि जंहिंजे ज़िंदगी में दुख ऐं ग़म अचे ऐं वरी उहो छा थी वञे, जेको आहे सो उदास ऐं मायूस न थिए। बट इन वन कंडीशन मैन कुड बी नॉट सेड। हिकिड़ी कंडीशन थी सघे थी जंहिं माण्हू जेको आहे थी सघे थो सेड न थिए। वेन एग्ज़ाम मीन्स sorrows, troubles, difficulties, miseries are coming in his life and he is not becoming sad. That whatever comes in his life in the form of, in the face of pain, जेको आहे सो शामी तकलीफ़ वारी सूरत में जेको बि हिन जी लाइफ में अचे, he consider that the examination of God, जेकॾहिं हू उनखे कंसीडर करे त इहो छा आहे, अलाह जो इम्तिहान आहे। एंड आई एम अ ग्रेट लकी मैन एंड आई एम अ ब्लेस्ड मैन दैट गॉड इज अंडरस्टैंडिंग केपेबल ऑफ capable of me and taking exams। मूंखे जेको आहे सो इम्तिहान वठण जे क़ाबिल सम्झाए थो। एंड इट इज़ अ ग्रेट जॉय फॉर मी एंड टू bear to tolerate such pains while having this thought in the mind, you cannot means be sad। जेकॾहिं अहिड़ो ख़्यालु तव्हांजे ज़हन में हुजे, तव्हां सम्झो त जेके बि तकलीफ़ ऐं ॾुख आहिनि इहो अलाह जो इम्तिहान आहे, अलाह पंहिंजे बंदे खां इम्तिहान थो वठे, त पोइ तव्हां थी सघे थो उदास ऐं मायूस न थियो। अदरवाइज़ sorrows always make man sad and discontent। ऐं माण्हू खे हमेशह सारो छा कंदा आहिनि, ॾुख ॾींदा आहिनि, तकलीफ़ ॾींदा आहिनि, ऐं छा कंदा अथसि, डिसकंटेंट कंदा अथसि। So this is the second stanza we studied। So what possible questions from this stanza? Here stanza में possible questions कड़ा थी सघनि था, my dear student। In second stanza you can say that how he spent his days। He spent his days very peacefully। हू छा कंदो आहे, तमामु पुरअमन तरीक़े सां पंहिंजा ॾींहं गुज़ारींदो आहे। एंड इन हार्मलेस जॉयस, ऐं जेको आहे सो हार्मलेस जॉयस में पंहिंजा ॾींहं गुज़ारींदो आहे। He never hurts to others for getting a happiness or joy for himself। हू पंहिंजी ख़ुशी जे ख़ातिर ॿिए कंहिंखे बि तकलीफ़ ऐं ग़म न ॾींदो, बट he always get the joy that is pure joy। उहा छा हूंदी आहे, ओरिजिनल जॉय हूंदी आहे, प्योर जॉय हूंदी आहे। नंबर 2 छा चए, whom hope cannot delude। Number 2, why hope cannot delude the man of life of upright? Because he never think means that more than his ability, more than his potential। He thinks in a limited way। He knows himself very well। He thinks that I can do this, I should hope for this। If I cannot do this, I cannot hope for this। Means that what he is able to do, he hope for that, but he is not able to do, he never hope for that। That is the answer of the second line। And the third line is that not sorrow can discontent him। Why sorrow cannot make him unhappy? Sorrow जेको आहे सो हिनखे जेको आहे सो unhappy छो कोन कंदा आहिनि? That question could be raised as well and possible question। So you can say that whenever sorrow comes in his life, जॾहिं बि जेको आहे सो ॾुख हिन ज़िंदगी में ईंदा आहिनि, he consider those sorrows the examination of God and bear them and tolerate them willingly and by the heart। This is the means that narration, this is the analysis of second stanza। I hope that my dear students you got this। Stay safe and sound at home, have a smile at your face, lead your beautiful life। We are going to study all the poems of the inter class and we will have all figures of speech as well as critical appreciations। My dear students, take care of yourself, keep smiling, goodbye and bye bye।